මේ මලේගම් ජනතාව දශක ගණනාවක් තිස්සේ තෝරාගත්තු දේශපාලන ව්‍යාපාර තිබුණා. දීර්ඝ කාලයක් තමන්ගේ සීයාගේ පරම්පරාව, තමන්ගේ තාත්තගේ පරම්පරාව, තමන්ගේ දරුවන්ගේ පරම්පරා ගණනාවක් ඉතිහාසයේ පුරාවටම යම් දේශපාලන කඳුරු කීපයක් මත එක යටත් වෙලා හිටියා, ඒක සබත්තා පවත්වමින් තිබුණා. හැබැයි පළමු වතාවට පසුගිය මහමැතිවරණයේදී එම ජනතාවේම පැරණි දේශපාලන කඳවුරු ප්‍රතික්ෂේප කරලා නව ගමනක් කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා නව බලාපොරොත්තු සහිතව නව අපේක්ෂාවන් සහිතව අපේ රජය පත් කරගන්න විශාල වේසක් දැරුවා. පළමු වතාවට මලේගම් ජනපජාව නියෝජනය කරමින් සහෝදර සහෝදරියන් ගණනාවක් ජාතික දේශපාලන ව්‍යාපාරකින් පත් කරලා වන්න සමත් වුණා. ඒ අය කවුද? ඔබගේ අසල්වැසියන්, ඔබගේ මිතුරන්, ඔබගේ ඥාතීන්. පළමු වතාවට ඔබගේ ඥාතියා, ඔබගේ මිතුරා, ඔබගේ ගමේ කෙනා, ඔබගේ අසල්වැසියා පාර්ලිමේන්තුවට එව්වා. ඒ ලංකා දේශපාලනයේ විශාල පරිවර්තනයක්. ඇයි ඔබ එවැනි නිර්භීත තීරණයක් ගත්තේ? ඔබ අප කෙරේ විශ්වාසය තබුවා. එහෙනම් අපේ වගකීම කුමක්ද? ඔබ අප කෙරේ තබන විශ්වාසය බිඳකින්වත් බිඳ වැටෙන්න ඉඩ නොදී ඒ විශ්වාසය ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට ගෙන යාම තමයි අපේ වගකීම. ඒ වගකීම අපි ඉටු කරන්න සූදානම්. මා දන්නවා මලේගම් ජනතාව විශේෂ ප්‍රශ්න සමුදායකට මුහුණ දී තිබෙන බව ඇත්ත. ඒ වගේම පොදුවේ ජනතාව විශාල ප්‍රශ්න සමුදායකට මුහුණ දී තිබෙනවා. අද ගමකට ගියත් නගරයකට ගියත් ඇහෙන ප්‍රධානතම ඉල්ලීම තමයි තමන්ගේ දරුවා මත්ද්‍රව්‍ය වලට ගොදුරු වීමේ අනතුරු. තමන්ගේ දරුවා මත්ද්‍රව්‍ය වල ගොදුරක් බවට පත් වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය විනාශ කර ගැනීමේ අනතුරු පිළිබඳව සෑම විටම අපිට හඬ නැගෙනවා. මේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට පමණක් අවසන් කළ හැකි දෙයක් නොවේ. මේ සඳහා ජනතාවගේ සහාය අවශ්‍යයි. අපි පියවරක් ඉදිරියට තිබ්බා. චිත්‍රය භයානකයි. මේ කළු ව්‍යාපාරය සෑම තැනක අතුරු පතුරු විහිදුවා පැතිරී තිබෙනවා. පොලිසිය තුල, හමුදාව තුල, කස්ටම් එක තුල, RMU එක තුල, ඉමිග්‍රේෂන් එක ඇතුලේ මේ ආදී ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක පැතිරලා තිබෙනවා. මේ මත්ද්‍රව්‍ය සහ දේශපාලක අතර විශාල ඥාතීත්වයක් තිබෙනවා. විශාල මුදල් සංසරණ වෙනවා. நில හමුදා කඳවුරුවල තිබෙන අවි ආයුධ පාතාලයට එනවා. ராணுவ முகாமில் இருக்கின்ற ஆயுதங்கள் இன்று இந்த பாத்தாள கோஷ்டியிடம் இருக்கிறது. අපිට තෝරාගත හැකි මාවත් දෙකක් තිබෙනවා. நாங்கள் தெரிவு செய்யும் 2 பாதைகள் இருக்கின்றன. මේ නොදැක්කා වගේ ඉදිරියට යන එක. இதை கண்டு கொள்ளாமல் முன்னோக்கி செல்வது. එහෙම නැත්නම් මේට එරෙහිව සටන් කරන එක. அல்லது இதற்கு எதிராக நாங்கள் போராடுவது. මොකද අපි කළ යුතු වන්නේ? என்ன நாங்கள் தெரிவது? මොකද කරන්න ඕන? என்ன? අත්තරින්නද? கைவிடுவோமா? මතක තබා ගන්න මේ තබන ලද පියවර කිසිසේත්ම ආපසු හරවන්නේ නැති බව. நாங்கள் முன்னெடுக்கின்ற அந்த நடவடிக்கை ஒருபோதும் நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம். මේක රටේ ව්‍යසනයක් අවසන් කළ යුතුයි. இதற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். ඊළඟ අපේ රටේ මේ දුප්පත් භාවයේ ප්‍රධානම සාධකය අල්ල සහ දූෂණය. எமது நாட்டினுடைய ஏழ்மைக்கு முதலாவது காரணம் லஞ்சம் வாங்குவதும் அதே போல ஊழலும். ඒ පැතිරී තිබෙන ඉහළම දේශපාලන අධිකාරී සිට පහළ රාජ්‍ය නිලධාරියා දක්වා මේ අල්ලස දූෂණය පැතිරී තිබුණා. இந்த நாட்டிலே ஊழலையும் லஞ்சத்தையும் மேல் மட்டத்திலிருந்து நாங்கள் இல்லாமல் செய்கின்றோம். ඒ අවසන් කළ යුතුයි. இதை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். ඒකට අපි ඉතාමත් දිගු පියවරන් රැසක් අරගෙන තිබෙනවා. நாங்கள் மிக நீண்ட காரியங்களை நாங்கள் நடவடிக்கையை நாங்கள் முன்னெடுத்து வருகிறோம். හැබැයි අපි දන්නවා මේ ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිව යන දේශපාලනය අනුතුරුදායකයි. இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிரான சில அரசியல் செயல்பாடுகளும் ඔවුන් සතු තියෙන මූල්‍ය බලය, அவர்கள் இருக்கின்ற பணபலம், ඔවුන් රාජ්‍ය බලය හැසිරීම විසින් ඔවුන්ට රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය ඇතුළේ තිබෙන සබත්තාවයන්, அதாவது அரச நிர்வாகத்தை உள்ளிருந்து அவர்கள் இயக்குவதற்கும் அவர்களுக்கு විවිධ කළු ව්‍යාපාරයන් සමග තිබෙන සබත්තාවයන්, அந்த வியாபாரத்தோடு அவர்கள் தொடர்பு வைத்திருக்கிறார்கள். නීති විරෝධී අවි ආයුධ ඔවුන් අතර සංසරණය වීම தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் அவரிடம் இருக்கிறது. ආදී බොහෝ දී තිබෙනවා. இல்லாம அவரிடம் இருக்கிறது. එහෙත් அதனால் මේ කාර්ය දෙක කළ යුතුයි. இந்த காரியத்தை நாங்கள் செய்து முடிக்க ඒට අපි ඉතාමත් නිර්භීත පියවරක් අරන් තිබෙනවා. ඒක අපි නොනවත්වා ඉදිරියට ගෙන යන බව මම ඔබට සපත්ත කොට ප්‍රකාශ කරනවා. எனவே இந்த நடவடிக்கையை நாங்கள் முடிவு கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறோம் என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். අනතුරු අපි ආර්ථික විශාල පිම්මක් ගත යුතුයි. அடுத்து நாங்கள் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய பாய்ச்சலை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් අපි තෝරාගෙන තිබෙනවා. ඉදිරි වසර කීපය ඇතුළත වේගවත් පිම්මක් ගත හැකි තැන්. நாங்கள் பல துறைகளை தெரிவு செய்திருக்கிறோம். அந்த துறைகளை முன்னேற்றுவதற்காக වරාය ආශ්‍රිත කර්මාන්තයන්, அதே போல සංචාර කර්මාන්තය ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරයන්, මේ ආදී ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් අපිට තිබෙන අපේ රටේ ආර්ථික ඉදිරියට ගත හැකි.
எல்லா துறைகளிலும் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற கொண்டு செல்ல எல்லா துறைகளையும் முன்னேற்ற செல்வதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். තාමත් ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙලක් අපි හදලා තිබෙනවා. நாங்கள் முக்கியமான வேலை திட்டங்களை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த අපි காத்திருக்கிறோம். ආර්ථික ස්ථාවරභාවය හදලා තිබෙනවා. நாங்கள் பொருளாதாரத்தை ஸ்திரத்தன்மை நாங்கள் அடைய ආර්ථික வேண்டும். ඉදිරි වර්ධනය අපේක්ෂාවන් අපි සකස් කරලා තිබෙනවා. அதே போல பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி விகிதத்தை நாங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும். හැබැයි ආර්ථිකය මොනතරම් වර්ධනය අත්පත් කරගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඒ ප්‍රතිලාභ පහළ ජනතාවට ගලාගෙන ඉන්නේ නැත්නම්. பொருளாதாரம் எந்த ரீதியிலும் வளர்ச்சி அடைந்தால் அதன் பயன் கிடையாது. அது மக்களுக்கு சாதாரண முறையிலே சென்றடையாவிட்டால் අපිට දත්ත ඇතුලේ ආර්ථික වර්ධනයක් පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. நாங்கள் அறிக்கையின் அடிப்படையிலே பொருளாதார வளர்ச்சியை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம். නමුත් විය යුත්තේ කුමක්ද? ආර්ථිකය ලබා ගන්නා ජයග්‍රහණ සාමාන්‍ය ජනතාව වෙත ගලාගෙන ආ යුතුයි. நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி சாதாரண மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும். කොහොමද ගලාගෙන ඉන්නේ? සුළු අමධ්‍යපරම නිවසායකයන්ට සහාය ලබා දීම, කුෂිකර්මාන්තය, දීවර කර්මාන්තය ආදී ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවිතයත් එක්ක ගැට ගැසී තිබෙන ශේස්ත්‍රයන්ට සහාය ලබා දීම, මේ ආදී ශේස්ත්‍ර ගණනාවක් අපි සකස් කළ යුතුයි ආර්ථික ප්‍රතිලාභ රටේ ජනතාවට ගලාගෙන ඉන්න. இந்த நாட்டினுடைய விவசாயிகளுக்கு உற்பத்தியாளருக்கு பல்வேறுபட்ட திட்டங்கள் மூலமாக அந்த பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ගමේ පාරවල් ටික හැදෙන්න ඕන. எமது கிராமப்புறங்களிலே பாதைகள் ගමේ වැව් ටික හැදෙන්න ඕන. குளங்கள் கட்டப்பட வேண்டும். ගමේ කුඩා කුඩා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සිද්ධ වෙන්න ඕන. எமது பிரதேச சின்ன சின்ன அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ජනතාව අතර සල්ලි ගලාගෙන එන්න ඕනකම තිබෙනවා. மக்களுக்கு அந்த பணம் கைமாறுகின்ற அந்த முறையை நாங்கள் ඒ නිසා ஏற்படுத்த අපේ வேண்டும். ඉදිරි වර්ෂ කීපේ ප්‍රධානම අභියෝගය සහ ඉලක්කය எனவே நாங்கள் எதிர்வரும் இந்த අපි ආර්ථිකය අත්පත් කරගන්නා ජයග්‍රහණ සාමාන්‍ය ජනතාව වෙත ලබා දෙන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිබඳව තමයි අපි අවධානය යොමු කරලා තිබෙන්නේ. எனவே நாங்கள் சிறப்பான வேலை திட்டம் மூலமாக 3 மாதத்துக்குள் இந்த அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம். පසුගිය අවුරුද්දේ අලුත් දේශපාලන පරිවර්තනයකට මුල් පියවර තැබුවා. நாங்கள் புதிய ஒரு அரசியல் கலாச்சாரத்துக்கு நாங்கள் பிரவேசித்திருக்கிறோம். ඒ සෙමින් එහෙත් ස්ථාවරව ගමන් කරමින් තිබෙනවා. இந்த ஸ்திரத்தன்மை வந்திருக்கின்றது. අප ඔබට එකඟ වූ බොහෝ කරුණු තිබෙනවා. நாங்கள் உங்களிடம் கூறிய பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. බොහෝ එකඟතාවයන් තිබෙනවා. பல එම එකඟතාවයන් ඉටු කිරීමේ බර අපේ දෙවුර මත පවරගෙන අපි වැඩ කරනවා. உங்களிடம் செய்து கொள்ளப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தத்தை நிச்சயம் நாங்கள் செய்து முடிக்க எங்களுக்கு சக்தி இருக்கிறது. අපිට විශ්වාසයක් තිබෙනවා. எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. අපේ රට මේ තිබුණු තත්වයෙන් எங்கள் நாடு இருந்த நிலையில் ඉතාම සාර්ථක ලෙස ඉදිරියට ගෙන යා හැකියි. மிகவும் வெற்றிகரமான முறையிலே நாங்கள் முன்னோக்கி கொண்டு செல்வோம். අපේ ජනතාවගේ මේ ජීවන තත්වය සාර්ථක ලෙස උසස් කළ හැකියි. எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை வெற்றிகரமாக நாங்கள் உயர்த்துவோம். ඒ වෙනුවෙන් අපි පොරබදනවා. அதற்காக நாங்கள் செயல்படுவோம். අප විශ්වාස කරන මේ අභියෝගය අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் இந்த சவாலை நாங்கள் வெற்றி கொள்வதற்கு. ඒ වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙමු කියලා ආරාධනා කරමින් இதற்காக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு නැවත වතාවක් ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්තුමාටත් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියානු රජයටත් එහි ජනතාවටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. மீண்டும் ஒருமுறை வணக்கம். இந்தியா தூதரகத்துக்கும் இந்தியா பிரதமருக்கும் மக்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.